838 बालेश्वर पूरी स्पेशल जिसके रवाना होने का निर्धारित समय। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा उपलक्षे बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी प्रयास क्रमे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बालेश्वर पुरी को रथयात्रा स्पेशल ट्रेन अनुमोदन करथिले। तेणु सही ट्रेन टी बालेश्वर आज और 14 तारीख संध्या 5:40 समय रे स्टेशन छाड़ी राति 11:45 रे पुरी रे पहुंचबो। सहीपरी ट्रेन टी पुरी 8 तारीख और 16 तारीख राति 1:15 समय रे छाड़ी ता परदिन सकाळ 8टा समय रे बालेश्वर रे पहुंचबो। श्री जगन्नाथ सारा पृथ्वी अगणित भक्त को प्रतिवर्ष आकर्षण करती। सारा भारत वर्ष भारत बाहर भक्त मैंने आसुँच श्रद्धालु मान सुविधा आरामदायक यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी श्रीमान रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ये गोटे ओडिशावासी समग्र भारतवासी गोटे उपहार रथयात्रार भेटी। तेबे एही ट्रेन टी दक्षिण पूर्व रेलवाई अंतर्गत नीलगिरी रोड, खंतापड़ा, पणपणा, बाहानगा बजार, सर, सबीरा, मार्कुणा और रानीताल स्टेशन रे अटकिब। तेणु सही ट्रेन टी को आज संध्या 5:40 समय रे बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, जिला सभापति उमाकांत महापात्र, रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास और सदर विधायक मानस कुमार दत्त सबुज पताका देखाई ट्रेन रो शुभारंभ करिसंती। सही समय रे बीजेपी बहु कार्यकर्ता मानक सह रेल विभाग प्रमुख अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। আমরা শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম দর্শনে যাচ্ছি। আজকে এই স্পেশাল ট্রেনটি পাওয়ার জন্য আমরা স্বচ্ছন্দে পুরীধাম পৌঁছে যাব। জগন্নাথের কৃপা, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, সেই নয়ন পথগামী আমাদের এই যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এই জন্য আমরা জগন্নাথের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং আমাদের যে সরকার সাহেব রেলমন্ত্রী এই যে স্পেশাল ব্যবস্থাটা করেছে, এত জনগণের আপামর জনগণের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থাটা করার জন্য রেল মন্ত্রককে ধন্যবাদ। এইভাবে যাত্রী পরিষেবা থেকে হবে হরির সেবা, একদিনে না হবে শরীর শোধন। এইভাবে আমার সরকার যদি এই পরিষেবা এবং আবার যখন আমরা যাত্রীরা ফিরবো এই ব্যবস্থা যদি করে থাকে, নিজেকে খুব আশাবাদী এইভাবে পরিষেবা দিয়ে থাকে। এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরকারকে এবং রেল মন্ত্রককে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। From platform number 1 at the scheduled departure time of 17:40। জানো তো পয়লো টাইম ছাড়ি কোনা জানো এ বাবা রে বাবা সংগঠন টিভি ইকোটের পিছনে উপস্থাপিত আপনাদের বিশ্বস্ত यात्रा की कामना करते हैं। For the kind attention of passengers, train number बालेश्वर प्रसेनजीत सेठी रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।